ধরেন কোরআনে একটা বিধান নাই, সেটার বিপরীতে আপনি যদি 100টা সহিহ হাদিসও আনেন তার কোনো মূল্য নেই। অর্থাৎ আল্লাহর কিতাবে নাই এমন বিধান যদি আপনি 100 বারও, মানে এমন কোন শর্ত যদি আপনি 100 বারও আরোপ করেন, সেই শর্তের কোনো মূল্য নেই। কারণ আল্লাহর বিধানের বাইরে আমি আর কোন নামে আর কোন যেই সংজ্ঞাই আপনি বানান সেটাকে আমি মানে ধর্মের বিধান হিসাবে মানতে পারি না। আল্লাহর বিধানের বাইরে আর কোনো কিছু আপনাকে আমাকে কোরআন দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে। আপনি যদি বলেন হ্যাঁ এটা কোরআনে নাই, কিভাবে করবেন? কোরআনে না থাকলে আমি করবো না। আপনাকে কোরআন থেকে আমাকে দেখিয়ে দিতে হবে যে এটা কোরআনে আছে। হ্যাঁ, কোরআন গবেষণা করে আপনাকে এটা প্রুভ করতে হবে, বের করতে হবে। তো কোরআন সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ এবং কোরআন একমাত্র বিধান। কোরআন বহির্ভূত কোনো কিছুকে ধর্মের বিধান হিসেবে অনুমোদন দেয় না। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल होता था ना, आप सहाबा कराम को बुलाकर लिखवा देते। हदीस भी लिखवाते थे, लेकिन सारी हदीसें इस तरह नहीं लिखवाई। लेकिन महफूज कैसे हुई हैं? सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु, मैंने बताया कि सहाबा कराम में से बहुत से सहाबा कराम हैं जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के 23 साल दौर की रफ़ाकत हासिल है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु जब से वही नाजिल होना शुरू हुई उसी वक़्त ईमान लाए, और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात तक आपके साथ रहे हैं, यारे गार भी हैं, हिजरत के साथी भी हैं, हर दुख सुख में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी अहादीस उन्होंने याद नहीं की, महफूज नहीं की। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु भी मुसलमान हो गए थे मक्की दौर में, काफ़ी अरसा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, लेकिन इतनी अहादीस कसरत के साथ उन्होंने बयान नहीं की। उसकी वजह क्या है? कारोबारी लोग थे, आपके पास भी आते, आपका दर्स भी सुनते, अहादीस भी सुनते, कारोबार भी करते। और उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु, यहाँ ये बात भी देखें कि कारोबारी जो सहाबा कराम थे उनकी भी क्या हिर्स थी। एक अंसारी सहाबी के साथ ये मुआहदा किया हुआ है कि हम दोनों ने मिलकर एक काम करना है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को महफूज करना है। कैसे होंगी? हमने कारोबार भी करना है, बीवी बच्चों का पेट भी पालना है, सारे मामलात हैं, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हर वक्त रोज़ाना रह भी नहीं सकती। और ये सही बुखारी में मनकूल है कि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस अंसारी सहाबी से ये मुआहदा किया कि हम इस तरह करते हैं, एक दिन आप कारोबार कर लिया करो और मैं सारा दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहूँ, और दूसरे दिन मैं कारोबार कर लिया करूँ और आप आपके साथ रहो, और पूरे दिन की जो भी कार्रवाई है, जितनी भी अहादीस हैं, जितनी भी तालीमात हैं, शाम को अगर मैं रहूँ तो मैं आपको सुनाऊँगा, अगर आप आपके साथ रहे तो मुझे सुनाएं। हिर्स देखें, फिर अहादीस महफूज क्यों ना होती? कहते हैं जी लिखी नहीं गई इसलिए महफूज नहीं। सुभान अल्लाह, लिखी नहीं गई। सहाबा कराम ने जिंदगियां कुर्बान कर दी। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, फाकों से बेहोश होकर गिर पड़ते हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई एक बात, कोई एक हदीस न रह जाए, इसलिए मस्जिद नबवी को छोड़ कर नहीं जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और सिर्फ तकरीबन 2.5 साल का अरसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे हैं। तो अर्ज़ ये कर रहा था कि जिन्होंने 23 साल गुजारे हैं उन्होंने इतनी अहादीस याद नहीं की जितनी 2.5 साल में, 3 साल में सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने याद कर। उन्होंने अपने आप को वक़फ़ किया हुआ था। ऐसे लोग हर दौर में अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाए। सहाबा कराम में कितने कितने जलीलुल क़द्र सहाबा कराम हैं, लेकिन इस मिशन के लिए सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु मुंतखब होते। अपनी ज़िंदगी जब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले हैं वक़फ़ कर दी अहादीस की हिफाजत के लिए, याद करने के लिए। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ भी फरमा दी। फरमाया या अल्लाह अबू हुरैरा जो याद करें उन्हें कभी भूले ही ना। और उसके बाद ऐसा ही हुआ। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो सुना है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जो देखा है, फिर सारी ज़िंदगी कभी नहीं बोले, सारी ज़िंदगी कभी नहीं बोले। तो हदीस की हिफाजत कैसे ना हो? और फिर उनके शागिर्द हैं हम्माम बिन मुनब्बे रज़ी अल्लाह रहिमहुल्लाह ताला, सही बुखारी में भी उनकी बहुत सारी अहादीस हैं। तो उन्होंने सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु अपने जो उस्ताद थे, जो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट हदीसें बयान,
حمام بن منبہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک واسطہ ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ایک واسطہ۔ انہوں نے اپنے استاد گرامی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کی احادیث کا ایک لکھا ہوا صحیفہ بھی مرتب کیا، جو پہلے تو دنیا میں طبع شدہ موجود نہیں تھا، اس کے مخطوطے موجود تھے، اب وہ طبع بھی ہو گیا اور وہ ساری حدیثیں بخاری مسلم وغیرہ میں موجود ہیں۔ اس دور میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد نے بھی لکھا، اسی طرح کئی اور صحابہ کرام کے شاگردوں نے بھی صحیفے تیار کیے۔ تو حدیث کی بھی حفاظت ہوئی ہے جس طرح قرآن کریم کی حفاظت ہوئی ہے۔ کبھی بھی آپ اس وسوسے میں اور اس شبے میں نہ پڑیں کہ قرآن کی حفاظت ہوئی ہے، حدیث کی حفاظت نہیں ہوئی۔ کیوں؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے وہ ذکر کی حفاظت کا وعدہ فرمایا، اور ذکر سے مراد وحی الہی۔ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النحل میں ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اے نبی یہ ذکر یعنی وحی ہم نے آپ پر اس لیے نازل کی ہے، ویسے تو کتاب ہی اوپر سے نازل ہو جاتی، لکھا لکھایا صحیفہ ہی آ جاتا، سب میں بانٹ دیا جاتا، آپ پر کیوں نازل کیا ہے؟ وحی کو آپ پر کیوں نازل کیا؟ آپ کے قلب اطہر پر۔ فرمایا اس لیے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ جو وحی نازل ہوئی ہے آپ اس کی وضاحت بھی لوگوں کو کر دیں، اس کی وضاحت بھی کر دیں۔ تو کیا کوئی شخص سوچ سکتا ہے کہ ایک چیز کی وضاحت بھی اللہ نے نازل فرمائی ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، اور آپ کی بعثت کا مقصد یہ ہو کہ لوگوں کو اس وحی الہی کی وضاحت دینی ہے، اور وہ وضاحت محفوظ ہی نہ رہے؟ کیوں جی؟ جو چابی ہے خزانے کی، قرآن کریم میں جو خزانے اور اسرار و رموز ہیں ان کو کھولنے کی چابی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی صورت میں تھی، وہ تو امت سے کھو گئی ہو، وہ تو محفوظ ہی نہ رہی ہو، وہ امت نے گم کر دی ہو، تو پھر قرآن کی حفاظت کیا ہوئی؟ پھر وحی کی حفاظت کیا ہوئی؟ جو چابی گم ہو جائے خزانے کی، تو خزانہ کس کام کا؟ خزانے کو آپ کھول ہی نہیں سکتے، اس کو استعمال ہی نہیں کر سکتے۔ آپ کہیں جی خزانہ ہمارے پاس محفوظ ہے لیکن چابی نہیں ہے ہمارے پاس۔ وہ چابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ جو وحی نازل ہوئی ہے اس کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور پھر وہ اس پر غور و فکر کریں۔ قرآن پر غور و فکر اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو انسان اپنے سامنے نہیں رکھتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک انسان کے پاس آنکھیں ہیں، تو اس کی آنکھیں، صرف اس کی آنکھیں دیکھنے کے لیے کافی نہیں ہیں، اسے بیرونی روشنی کی ضرورت ہے۔ آپ کی آنکھیں کام کر رہی ہیں نا، ابھی لائٹ بند ہو جائے تو آپ کی آنکھیں دیکھیں گی؟ نہیں دیکھیں، اندھیرے میں دیکھتی ہیں آپ کی آنکھیں؟ نہیں ہوتے نا، آپ اس وقت بھی بینا ہوتے ہیں، اس وقت بھی دیکھنے والے ہوتے ہیں، لیکن آپ کی آنکھیں نہیں دیکھتی، ان کو بیرونی روشنی کی ضرورت ہے، بیرونی روشنی کی ضرورت ہے۔ اور جو شخص بغیر روشنی کے اپنی آنکھوں سے فائدہ اٹھانا چاہے گا وہ ٹھڈا کھائے گا، گرے گا، نقصان کرے گا اپنا۔ اور جو شخص قرآن کریم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی روشنی کے بغیر سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں تدبر و تفکر کی کوشش کرتا ہے، وہ گرے گا، ٹھوکر کھائے گا، لغزش کھائے گا، خود بھی برباد ہوگا، بہت سارے لوگوں کو برباد کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کی تعلیمات وہ روشنی ہیں جن کے بغیر قرآن کریم سے فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔